budget, taking the demands expressed by different sections of society, whether it is industry, whether it is the common man, whether it is overall for the betterment of the citizen. Money where it is most required is being allocated. You will see that happening in the budget. It is going to be a people-friendly budget. Okay, panchayat-wise, the industries, तुझे portfolios तुम्ही hold करता हो transport. What do you any people expectations for common man? Obviously, transport affects the common man. If I get more funds, which I expect in the transport sector, obviously it will help me to improve my transport sector even further. तुम्ही मागला सर्किट ॲडिशनल फंड्स आम्ही प्रत्येक डिपार्टमेंटान मागला तशें पळोवपाक गेल्यार, पूण आमचे डिपार्टमेंट चड लोकां लागू जाता, ट्रान्सपोर्ट सारके डिपार्टमेंट, पंचायत सारके डिपार्टमेंट, सो आय एक्सपेक्ट मोर फंड. सर आयज पासून चर्चा आसा ते केटीसीच्या बसी न्यू इलेक्ट्रीक येतल्यो म्हणून अजून केन्ना ते बिकॉज ते तुमी मागीर बजेटान घालतले. येतल्यो म्हणून 100 येयल्ल्यो आसा आनी 100 जे लास्ट विकान येवपाच्यो आसल्यो मातशें एक वीक फुडें गेला, कित्याक थिंगा कितें तेंचे टॅक्निकल ग्लिच आसा ते कंपनी जे आमकां दिवपाच्यो आसल्यो त्यो मॅक्सिमम आनी एक वीक डिले जावपाक शकता, पूण आमकां येता त्यो. सो पूण तुज्या एफर्ट्सांनी तुवें आनीक मागलेलो त्यो येता, त्यो ओडेशी बसीस येता. असेंब्ली सेशन जालें म्हणटच एक विकान सुमार अपॉइंटमेंट घेवन हांव वयता ते परतून फॉलोअप करपाक. another 250 buses besides the 100 what we are going to get. बजेट प्रेजेंट जावच्या पयलीं ऑपोजिशन म्हणटा की खंय तरी जो ओल्ड बजेट आसा तो खंय तरी प्रेजेंट करतले किंवा लोकांक फटयतले मॉडिफाय करून. ऑपोजिशन तांकां कितें जालां, तांकां मुद्दो ना जाला. सो कसल्याय विशयाचेर तांकां उलोवपाची संवय जाल्ली आसा. तुमी मुद्दम पळया, सरकार काम करता तशें ऑपोजिशन कितें म्हणटा, ना आमी गोंयकारांचें कांय चिंतना. आतां ते आज बील जे हाडला तें प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लँड टू आवटसायड पीपल, agricultural land, it's a landmark decision which has come. हे सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय. सो लोकांची इंट्रस्ट कोण ना म्हणजे सेफगार्ड करता, जमण्यो भायले लोकांक इकपा नाका म्हूण कोण पळयता? हे सरकारान, आमच्या सरकारान पळयला. आनीक ते एक्शन रिपोर्ट जो तुमी आयज रिलीज केल्लो आसा तेजे म्हणटा की ते सरकार स्वता सांगता की फेल जाल्या म्हणून. पळय 100% एश्युरन्स दिला ते प्रमाणे खंयच्याय सरकारा कडेन सारके डॉट टू डॉट with clockwork precision जे आमी म्हणटा ते नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट अ टेक्निकल जॉब. इट encompasses technical job along with practically what can be achieved. So maximum has been achieved by our government, I can safely say. Okay. Yeah. Thanks. Thank you.